We are still at the Center for Research in Igbo History and Culture. We are still at Amaupa Village at Nteje, Oyi Local Government Area, Anambra State. And we are still talking with Chief Nwoye Albert. If we also catch or kiting on to point where our Epokote, we close on. Yes, if was on Cholo, they can in a poor Kita na Nunu Lucy Nteje. Ana bonengo na akọwa na alụsị abụ na ọdịkwu araba abụ na kava na apụ na va bụkwulu alụsị abụ nwa na-achọ ịwọta alụsị abụ nke dị na araba abụ si Nteje nke dị na Nteje kedu ibe o si bụ nengo alụsị nemgo abụ si na Nteje unu bata kwudie na Nteje mbunu si gala bata unu kwudelie na Nteje onwere ibe na-echekwa obodo na balụsị so ọ na-ebezia ndị bụ unu ọ dị ka ebe a na-asị gị na alụ agụ nwada abịara ka alụ agụ agbala okuku ibe dị mma bịalị nwada mgbachalị ngaji n'ọbụrụ eziokwu biko ka eji wee mie nke a na-akpọ agadi nwanyị maka na nwanne nna m nwụrụ m bụ alụsị ahụ na be anyị a na-akpọ agadi nwanyị o butelie na be anyị eji wee bulie agadi nwanyị ahụ n'omili na onwere relation na Nteje so na agadi nwanyị bụ Nteje ka o si wa bịaba na Ụmụeri ị na-akọwa na nwaanyị ka eji agba ọgwụ ahụ a na-akpọ na-ekwu ọ bụrụ ka o ji wa dịbe oke ka ọ dịbe ọgụnọ onye abụghị ya lụọ aka ọ dịkwu dị abụ na bebe ọ bụrụzi ibe mere mgbe gboo ka anyị na-akọ ọ bụrụ ihe na-eme taa nwere ike iweta osisi na si ya ruwale m ebe a ka ọrụ bịa isi mkpọsị nwere ibe ihe enyi mee ka ọ na-eri inye ya mọnke ori ọlụwọrụ mọnke inye ya nkịta ọlụwọrụ nkịta inye azụ ọlụwọrụ azụ ewe nye nke ọ na-eri kpatara na ụmụnna ahụ wetara onye ahụ eji mee ebe ahụ ya eme nọ na bebe ka esi na-eweta onye ya na-enye ya eri ibe ibu alụsị si wee si dị ahụ na ndị wetali famili wetala onye ya eji ya mmiri ahụ wee weta onye ahụ bụ nya ya ebu ya ebu ya ibia ahụ mesie ebe ahụ ọjụ anya kedu ibe anyị eme ka obi gị dajụọ okwu ebe anyị enye ọgwụ a na-agba n'abalị ọkọwasịa nwanne ya ga-enye ya ebe ahụ ka mmụọ ya wee rituo mmụọ ya rituzie mgbe ọbụla ịchọ ka ọ ha ya inyekwu ya iwe ni mmụọ ya ebunye ọ bụ na ọ nwere onye megidere ya o jebe ọgụ ịchọ ka ọ nachiekwa azụ inyekwu ya ebe ahụ na kpochiekwa mmụọ ya azụ nwaanyị na-akọwa ọ bụ maka agadi nwaanyị patikula ma ụdị akwụkwọ ji wa dị na bụrụ ọsọ agadi nwaanyị jenerali alụsị ọbụla na-alụ ọrụ nwere ibe na-enye onye na-enye nri ahụ onye abụ ya kpekwesị ya onye ahụ ya dịkwa ile ọ bụ na edere ile niile eme aka azụ ọ bụ na edere ile na ị nwere eziokwu ọ bụ na edere ile maka na Chukwu siri Abraham n'ihi achụrụ ya aja ofu nwa ka nnya gị ofu nwa ahụ bụ Isaac were ya jee chụọrọ m aja Abraham bebe akwa pesie akwa mana ọ mere gị ọ jụrụ
ọkpọrọ Isaac jebe n'ugwu Mosai Mansai bụ ebe a bụ nnụ kedo nwa ya were ite mmụ ya for sacrifice. Chineke si ya na ya abụgo ka obi isi wee dị. Gerapụ Isaac n'anya n'aka nri gị, ị ga-afụ nwa atụrụ ndebe ka i were ya chụọrọ m aja, o were ya chụọrọ ya aja. Chineke si ya na ya abụgo obi ibe maka because of obi gị anụ ka m ga-eji wee mere gị ife ọbụla ị kpọrọ afa. Dapụ nwatakịrị a na o nwere ife ome before wee ziteziela ya Kraịst. So ihe na-akọwa bụ na ụdị a na-ekwu dịka Nengo, anyị jụrụ maka Nengo osu na unu bịala ekwu di ya nya bụ na ekwudere nọ ndị Nteje abụ bịala mgbe gboo akara dị mma onye mụtara nna m o kwere ghọta na ọ bụrụ ihe kịta ọ bụrụ dị ibe mere ya no ibe mgbe abụọ a na-achụ ejima amụ ejima si na aka ọgwụ ya rụrụ arụ ka ọ bụ ejetu uwe ọ mgbe ahụ ka e mere ibe ndị ahụ ọ wepụta kịta ka na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ ichekwebe nke gị ọbụla ọ bụrụ ichekwebere nke gị ọbụla ọ bakfa ya bụrụ gị ahịa ka ọ si dị. So ife na-akọwa now bụ na ihe ndị a na-akpọ alụsị nwere mbemba bụ ọgụ wee mesịa wee sie wee bụrụ alụsị. Enwere ibe bụ ọgụ bụ na ibe ọ ji wee dị iche from ọgụ bụ nọ unity. Ibe agbakọrọ ọnụ kpaa elu kwenye wee mee ibe obodo kpakọrọ ọnụ wee mee mesie nyekwere na ya. Ma ọgwụ bụ no personal interest and because no gịnwa wetara ya n'onwe ị na-enye m obi aṅụrị nnọọ. Ị ga na-arị fai ị ga na-achụrụ ya aja mgbe ọbụla ka o wee na-awa ọkụrụ gị. Ọnya na-abụ eziokwu isi na ovu onye gbọta ọgwụ ọbụla ọgwụ ma obodo gbọta ọgwụ ọbụla alụsị ọgwụ na ọdụ ọbụla alụsị obodo enwere ihe metụta baba ji gbọta ọgwụ igbu onye a na-ekwuru okwu ma ọ na-egbu ma ọ na-egbu nke a bụ na ya wee bụrụ alụsị ka m na-achọ ịkọwara gị ebe alụsị bụ anyị kwekọrịtara ọnụ na ibe ga na-alụrụ anyị ebe anụ anyị akụkụ ibe a gbufuru anyị and ị ga-ama ka o si wee bịa. Ọ bụ na anyị si akụkụ ibe a nye ebe niile ọ na-eri ọbịa buru ibu mana ọgwụ bụ ọsọsọ gị nwa ma ala ebe isi wee weta ya and ibe iji wee mee ya ibe ịgwara ya ibe ahụ alụsị na-eme ka ọgwụ na-eme mana ibe dịzi iche n'ime ya bụ na ọ gị na handụlụ ya personally. Isi ya jee gwere m onye ahụ jee gbuo onye ahụ. So alụsị abụọla institution ibe ndị oyibo na-akpọ institution ma ọgwụ bụ nke gị mkpaaka nke na ya nwere private so na ọgwụ mmadụ gbọtaliri onwe ya nwere ike dịka ka nwanne m nwoke ji wee kwuo na ọgwụ na ọdụ ọbụla alụsị which means na mmadụ nwere ike gbọta ọgwụ asị nke ya ọgwụ abụ mebezi ibe bala ulu ibe obodo na-abụ meketezi obodo adọptụli ya. Obodo nwere ike ịdọpụta ọgwụ onye obodo nwere ike ịdọpụta ọgwụ ndị a nwere ike na-amị n'aka na nke ọbụla ya bụ nke obodo ya bụ obodo ya akpa ka baje ya obodo ya akpa maka ya nwoke ya ọnụ wetezie ovu onye abụrụ n'uwe wetere enwere ike ikwu uche ya n'oyibo obodo n'ikwu nye nwere onwe ya asụdozie n'oyibo obodo ahụ vọrọ nwa obele ka anyị kwụsị ma obu ibe mma chọọ nwa ka vọrọ nwa obele ibe na-abụ nchọrọ ejụta mgbaka ime ụdị ahụ na mgbaka daalụrị nne anyị ya bịa ọzọ ibe anyị vụrụ na ibe nge bụ na ibe anyị aga ibe na-esi wee nweta na anyị nwere ike inweta ya ebe a ịma na anyị ya emesịa achịeta azụ akwado wa abịa anyị bịa ka anyị nọlịa
ma like ya daalụ nụrụ nne